Okay, yang the one yang I share dalam WhatsApp lah, this about flood routing. So yang tu yang paling important. Okay, kalau tengok kat sini, okay, I will go very fast. Okay, so I nak highlight lah. So dalam flood routing ni, what is actually flood routing? Routing ni adalah kita nak buat route of flow. So kita nak tengok bila kita ada inflow. Contoh gambar ni, okay, gambar ni gambar stream, sungai. So bila kita ada inflow, okay, inflow daripada mana-mana air yang masuk ke dalam kita punya sungai. So we can see actually dia punya route, dia punya flow. How it flow sampailah ke downstream. So daripada inflow pergi kepada downstream, and you can see in term of profile hydrograph, iaitu hydrograph inflow lebih tinggi daripada outflow. So that's the profile of routing. That's the purpose of routing. Dan ada juga routing yang lebih kompleks, iaitu kita pakai distributed model, di mana inflow daripada atas bila dia flow into the stream, so dia keluar pergi ke ada downstream. So you can see that the profile for every section. So even it's a bit complex, but in more details, lebih accurate lah. Dan kenapa reason dia kita buat routing ni? Reason dia adalah selalunya rumah-rumah ada dekat di bahagian downstream lah. So when we have a flow daripada upper stream pergi ke downstream, kita nak the impact of a peak ni, so while they travelling down tu dia dah reduce, so that the impact as going down tu dia less. So dia air ni dia macam wave lah. Air ni adalah bentuk wave. So wave kita tahu kan ombak. So ombak bila gelombang dia besar, dia punya peak tu besar, so definitely dia lebih kuat lah dan lebih, the impact is very high. So that's why it's important that we know to have a profile for every river. Dia ada dia punya routing route, kita tengok dia punya profile. So untuk yang untuk routing ni dia ada dua yang you will learn. Satu adalah dekat dalam sungai, so again I'll show it to you. Okay, satu adalah dalam sungai, lagi satu yang kita akan tengok adalah reservoir lah. Okay, I'll show it to you lagi sekali. Okay, satu adalah routing dekat sungai, iaitu Muskinger method. Yang lagi satu adalah routing yang kita tengok dalam reservoir. Okay, apa beza dia? A very quick one. So routing dia, even we have the same profile, ada inflow, ada outflow. So this one dekat upper stream, yang ni dekat berlakunya bila tinggi ni dekat upper stream. So yang ni dekat downstream. Kita nak tengok the peak between the upper and downstream. Kita nak tengok the time they reach the peak dan juga the difference in term of peak between downstream and dengan upper stream. So even kita nak tengok benda yang sama, tapi beza antara sungai dengan reservoir. So adalah komponen ni, I show it to you. Okay. Kalau sungai, Muskinger method. Kalau reservoir, kita pakai Pool method and Goodrich. The one that I show it to you, yang I share dalam WhatsApp tu, dia adalah Goodrich method. Okay, dia adalah Goodrich method. Okay, so untuk untuk yang untuk ada sekejap. Okay, kalau untuk yang Muskinger method untuk river,
kalau tengok pada river, right? Kalau tengok pada river, dia ada dua komponen lah di sini. Ni sungai So sungai. So sungai ni dia punya assumption that bila ada inflow, dia mesti sama keluar dekat outflow. So the root ni dia punya between the loop tu has to be very close to each other. So komponen parameter yang dia tengok di sini adalah they use the same formula, iaitu continuity equation, use the same formula. Inflow, I adalah inflow, Q adalah outflow. So the average of the inflow minus average of the outflow sama dengan storage. So that is basic of the equation. Okay, masih lagi kita nak tengok the continuity equation, what happening dekat downstream. Dan sungai ni dia assume dalam bentuk yang wedge. Ni macam potato wedges tu punya shape, dia ada dua lah. Satu be on the upper part dan satu is the lower part. So dia akan campur dua bahagian ini sebab bahagian ini dia ada different in term of shape. So dia will combine the equation dan dia akan start kira the routing. So untuk sungai yang you will see that I just let you know yang lagi important tu adalah reservoir. So the important thing about the river, dia akan pakai parameter K. K adalah storage time constant. Dia ada dua, satu dalam bentuk prism dan satu bentuk wedges tu. Right? Dan M adalah to describe the river, a rectangular river or natural channel. Dan dia adalah using and also the value of X. So nak cerita kat sini. So normally the river, beza river dengan reservoir, dia ada K dan X. But using the same formula, cuma beza dia kena cari parameter K dengan X. So basically the equation will be macam total storage. This is the equation. Total storage K X kali dengan inflow and plus the outflow. Okay, dan example dia is shown here, di mana untuk mengira iteration calculation ini, data T inflow dekat step 1, inflow dekat step 2, Q, K dan X perlu tahu dulu. Lepas tu barulah kita kira outflow. So maksudnya routing ni adalah proses routing yang kita nak do the profile daripada satu point kepada point yang kedua. So that's why we will do the routing. The routing will start dekat number 1, pergi kepada number 2, 1 pergi ke number 2, dan next pergi balik kepada next of the node, okay, dalam sungai. So yang apa yang sebelum kita buat routing, untuk approach yang pertama, all those parameter ini kita tahu, K and X is given, then we do the routing. So untuk sungai, kalau untuk sungai, bagi mengira the outflow yang step yang kedua, so we use a constant value C node, C1 and C2, which is bila kita campur ni is equal to 1. To calculate outflow 2, kita akan ambil inflow yang kedua, inflow yang pertama dan outflow yang pertama. Okay, this is how the routing lah. So I go very fast just to show it to you. Okay, yang the most yang I share dalam apa I nak suruh you all buat dulu and tengok dekat dalam WhatsApp tu. Yeah, I'll show it to you sekejap. Okay, untuk yang reservoir, okay, untuk yang reservoir here, this is the reservoir routing yang most important to us, that I share dalam WhatsApp the example where I will show you the example sini. So iaitu reservoir routing. So reservoir routing, di mana reservoir ini dia tidak ada
constant value K dengan X. So what you will see is will be on storage dengan outflow relationship, dan dengan perlu masih lagi continuity equation. So dia ada dua, level pool method dan juga Goodrich method, which is the same. Dan dia akan kita akan tengoklah maklumat di situ kalau modified pools method, di mana parameter yang pertama, set yang pertama kita tahu inflow time step 1 dengan time step 2 kita tahu. Set of storage yang pertama dan outflow yang pertama ditahu, dan set yang kedua ini yang kita nak kira iaitu storage pada peringkat 2 dan juga Q outflow yang kedua. This is modified pool method. So you nampak S plus Q over 2. Kalau Goodrich method is dia terbalik. Dia terbalik, you can see that this is the other way round. Right? Sekejap. Okay, that's the other way round. So kalau tadi tengok balik yang, so yang ni S1 tolak Q1, right? So kalau tengok kat sini S1 2 kali S1 divided by delta T tolak Q1. So somehow dia ubah the over 2 per 2 tu je lah. Dia letak S1 S1 yang Goodrich ni S1 divided by delta 2 tolak Q1. So you will see that dia benda yang sama juga, cuma the arrangement. And then kita masih lagi yang pertama kita tahu, dan kedua kita tahu, right? So maksud dia outflow and storage at first, mula-mula kita tahu, dan ini yang kita nak kira. Okay, reservoir is a reservoir function lah. By the calculation kita perlukan elevation of the reservoir. Okay, kalau tengok pada your example ni, yang the one I share adalah example 8.2. Example 8.2. Okay, example 8.2 ni adalah kita perlu mengira pada okay, sekejap I tunjuk. Jadi example 8.2, the one that I share dalam WhatsApp, this example 8.2. Nanti kita tengok buku sekejap. Di mana example 8.2, there is a certain value that kita baca dengan menggunakan graph. Dan ada yang kita perlu mengira. Lepas tu kalau nampak kat sini, step 1 calculate this value. Then step 2 plot the reservoir function. Okay, then you get this graph. So normally this graph will be given to you. Lepas tu step 3 given E, read Q and 2S delta T plus Q. So kalau tengok pada ni yang I bagi dalam WhatsApp, ini adalah Goodrich method lah. So dia ada outflow dekat atas, reservoir elevation dekat sini, dan ni 2S over delta T plus Q. Okay. Okay, we will start the calculation. I nak tukar pada buku. Okay, you boleh tengok dekat WhatsApp. You boleh tengok dekat WhatsApp juga. So I will show you the books sekejap. Okay, I will show you the book. Okay, this is the example 8.2. Example 8.2 ni. So ada kat dalam buku e-book yang I share. You can have a look. Sama juga dengan dalam WhatsApp tu I tulis pakai ada info kat situlah pensel. Okay, dia kata route the following flood hydrograph, di mana this the flow, dia masuk ke dalam reservoir. So using a Goodrich method. So initial condition dia kata at T0, reservoir elevation is 100.6 meter. Okay, so the time of increment 0.0216. Okay, 10 to the power of 6 is chosen.
Then dia kata using the known storage elevation discharge data, the following table is prepared. Okay, so a graph Q versus elevation and 2S over delta T plus Q versus elevation is prepared from this data. Okay, maksudnya kalaulah graph ini tidak diberi, so we have to calculate lah. So calculate dia adalah elevation 100.5 outflow. Okay. So 2S over delta T plus Q dapat kat mana? So dia adalah kesinambungan daripada example 8.1. Ni kat sini. Dia ambil data example 8.1. Dia ambil profile of the hydro reservoir. Okay, this is the profile of the reservoir yang ada storage ni. Okay, mula-mula dia nak buat graph dulu. Okay, so pergi balik pada example 8.2. So dia buat graph kan, So dia buat graph. Okay, dia kata a graph Q versus elevation then 2S plus delta T over Q you get from this graph. Okay, so then now kita nak buat routing lah. So routing will be kita nak start routing di mana we will do this step. Okay, jadi kita nak buat step routing ni. So before that, apa yang diberi, this is the time given, 0, 6, 12, 18 ni is the time given. And this is inflow. So inflow 1 plus inflow 2, 10 tambah 30, you get 40. Then ini step yang kita perlu lakukan lah, right? So dalam WhatsApp ada cerita lah macam 12 ni, I tulis pensel is by looking at the graph. So to get 12 is by referring to the graph. Okay, kita mula kat sini. So how we going to calculate? Lepas tu dia kata at elevation starting at 100.6. So from figure kita dapatkan Q bersamaan dengan 12 meter cube per second. So tengok elevation, cari dekat sini elevation is 100.6, ni elevation dia. Pergi kepada sekarang ni kita nak value of Q. So Q ni adalah refer to 12. So kita tengok yang Q versus elevation dapat 12. Okay, from there, bila kita dah dapat 12, so how you get 340? Okay, 340 ni by 2, dia 2 kali dengan storage. Storage ni kita bila T sama dengan 0, kita ambil storage dia dekat sini. Storage dia dekat bila T sama dengan 0 adalah 3 point. Tadi kita tengok, ada tengok dekat, you boleh juga compare to with my WhatsApp. Okay, yang I kata dia ambil dekat, sekejap. Dia ambil yang 3.350 yang starting ni at elevation 100, starting 3.350. Okay, kali dengan 2 divided by 6, then we get 340. Okay, kita dapat 340, ambil dekat value tu. So yang ni 2 kali dengan 3.35 yang awal tu, storage yang awal at elevation ni. So what will be the delta T? Delta T kita dapat 3.40, right? And then when kita nak calculate this whole thing adalah 340 tolak dengan 2 kali dengan Q, iaitu 2 kali dengan 12. Kita dapat 316. So mana dapat actually yang apa, okay, mana kita dapat untuk this 2S tolak delta T, iaitu kita kena tengok dekat ni lah, ni 2S tolak 2Q at the previous time step. Sini dia 2, Q 2. Okay. So from there
From there, first interval of 6 ni kita dapat 316, nampak 316 kita write down here 316 campur dengan 40, the average kita dapat 356 untuk set 2S over delta T plus Q. Then now we will cari balik, so what will be our elevation and the discharge. So to find out what will be the elevation, okay, so tambah dengan ni 40 kita dapat 356. Then from those diagram, dia cakap kat sini, from the reservoir elevation 2S over delta T 100.74 ni kita baca daripada figure. Okay, so maksudnya dalam yang 356 is somewhere here, 356. Sekarang ni kita nak tahu what will be the elevation. Ni elevation, then we will look to is like 100.70. So that's the 74 as elevation. So for the time of increment, okay, so daripada situ juga kita akan dapat Q 356 tolak 2 kali 17, kita dapat 322. Okay, so as a homework, okay, as a homework, I tahu benda ni insyaAllah senang, but you need to prepare yourself first bagi faham. So nanti bila dah buka SEM kita jumpa, so I will nanti mungkin ada soalan kan, bila you have more question, kita boleh discuss lah dalam kelas. So I will show it again the step untuk you. Okay, so I kena berhenti time ni sekarang. As untuk cuti ni, you all tengok dulu, you all tengok apa yang boleh digunakan lah untuk kita study on the group bridge method. Okay, right, boleh? Ni I dah bagi kat WhatsApp, ada I tulis refer graph, ada yang I cakap calculate. Okay, so dia example 8.1 dengan example 8.2 ni is related lah. Okay, dia ada kaitan dia in term of data. Tengoklah example 8.1 juga. Okay, so you have the textbook with you, then I snap foto yang tulisan bertangan tu daripada I. Okay, so kalau I hope that you simpan dulu soalan yang nak ditanya, right? Nanti kita jumpalah lepas cuti SEM. Okay, so I hope that everyone take care. Dan kita jumpalah lepas SEM buka. Okay, thank you. Sorry lah terpaksa panggil at this time. Okay, so kalau apa-apa you boleh tanya juga dalam WhatsApp lah. Alright. Okay, baik. Okay, thank you. Assalamualaikum. Thank you. Thank you very much. Doktor. Alright. Assignment bila? Assignment lepas cuti. Oh, lepas cuti. 558 tak sama dengan 557. Lepas cuti. Lepas cuti. Assignment kita 558 yang dapat awal tu 557. 557 dia buat topik awal-awal tu. Kita 558 kita sebenarnya topik kita yang ujung sekali. Okay, itu saja. Alright. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Waalaikumsalam.